Hello family members, welcome back to my another video. Ajila video du gule beekeeper bra bee kina pale aru bee pala time de mo pala time de ki thuri na edu mo du safety bra ikku nichoke ikku nohoi gina thuribo aru ikku nohoi ga kina palibo itu lo pore video banabole ase to skip na kurina sob manu bra saina aibide goina moi du amni kan gibi request kuri ase aru amni kan bi idu la video de saina amni kan bi ki samal lage aru bi du kina pale idu pore amni kan bra saina banao pare goina idu ase tupi ase aru idu du face tu ifale lagai aru ifale du back side tu mu bra na kamuri wo kane he kura ase aru idu du inaga lagai itu ase beekeeper laga cap koi duge aru itu ase bee smoker itu bradu thunga mare kile gole thunga chuti thunga mara nai gole bee bra bisi kamrobo noile du itu thurile du safety ase itu bee thora time de iku no gane lo ase itu du bee brush ase itu du lathi bra noile dau bra ki bra kurise gole du mo du sob muri jabo hoile bi itu bra kite itu bra ina marbo hoile du bee du ekta bi na muri gina jinda bra ta hen ke bi safe hobo goina itu la bee brush ase aru itu ase glove leather glove koi duge du leather glove tu hatte bee bra na kamuru kane lo ase itu ase bee glove bee itu ke koi beekeeper glove itu aru itu du mo la time de hani lo time de itu kati bole thora laga knife ase aru itu jok tu yate sob likhina ase 100 ml 200 ml ina likhina 1000 ml tak ase du 1000 ml du gole 1 liter hobo do hani ulab sede itu ke nap kurina bikaule lua laga itu jok tu itu ase IB dia B box te sawa man sob itu ase beekeeper cap ro itu du glove ase itu ase B box aru B box tu B thora bisede mo thora bisede ek moina hi hoina ase sabo kiman tan kiman banai na ase wa hi nai do itu ase B hips itu ke koi B hips itu tu khuri la frame ra bana ase oke ati lang sik lang aja nang ra
Ôi thì mình thấy mình đâu có sabi honey do nai de pura pacakannya sih. Aru ekta la sau de. Aru ekta la do. Ekla B box tu itu sih. Itu sekta la do. Tai kan kiman banai na ase saure. Sabi dula bi huai nai. To next type ne sabo kan kina kiman banai na pau. Aru ekta box te sau de. Sabo tahan bi kiman banai na ase. Itu ge bi honey du nai de. এতিয়া অলপ আনচিজন হোৱাৰ পৰা তাইখান বি হানি পাওলে পিছি দিগদাৰি না টাইম দি আছে এতিয়া sabi sparda lanete tahan na fosi na bi mure itu tu muri na paise tu ajila video du imane azem next time hani pisi patam de update kuri dibo